Za ovu sjajnu pitu krećemo od nadeva. 200 ml mleka nosimo na vatru da provri. U posudu stavljamo 200 g mlevenog maka. Dodajemo 1 kašiku griza, 5 kašika kristal šećera i 2 kašike bilo kojeg pekmeza. Ja stavljam ovde pekmez od šljiva, ovo je domaći pekmez, a video možete pogledati na našem kanalu. Malo samo ovako sve sjedinimo. Prelivamo zatim vrelim mlekom. Promešamo da se sjedini i ostavimo da odstoji. U istu posudu sipamo opet 200 ml mleka i nosimo na vatru da provri. Ovdje imam 200 g mlevenih oraha kojima ću dodati 5 kašika šećera, 1 kašiku griza i 2 kašike bilo kojeg pekmeza. Ovaj put ću staviti pekmez od kajsije, ovo je domaći pekmez i ovaj video možete pronaći na našem kanalu. I orahe zalivamo vrelim mlekom i mešamo sve zajedno. Ogulimo i izrendamo 4 veće jabuke. Jabukama dodajem 5 kašika šećera. Dodajem još 5 do 10 g cimeta i sve promešam. Uzmemo običan đuveč pleh u koji stavimo malo ulja i sve to četkicom razvučemo. Uzmemo zatim pakovanje tankih kora, pa prvu koru ovako presavijemo u pleh. Uzmemo drugu koru, ali od nje ćemo uzeti samo polovinu. I tu ćemo polovinu staviti u pleh. Ovu polovinu i još jednu koru ostavljamo za kasnije. Uzimamo ove sad kore i delimo na 3 dela. Kore sam podelila na 3 dela i u svakom delu imam po 6 komada. Ja ovdje imam ekstra tanke kore za baklave, tako da uvek birajte za ovakvu vrstu pite tanke kore. Sada ćemo staviti na ovu prvu koru 1/3 ovog nadeva, pa ćemo razvući. Preko ću staviti drugu koru. Fino zalepim, a onda pravim harmoniku. I stavljam u pleh. Ups. Prvo je uvek malo teže da prislonite, posle će sve to ići lako. Sad ću postupak ponoviti. Kada budete slagali ove kore, ovako, gledajte da sve poslažete na 1/3 pleha. Sada ću sve to ponoviti sa orasima. Isti postupak je i sa jabukama. I stavljamo posljednju koru, u stvari posljednji deo fura. I kada ih ovako poslažemo, ostalo je da pravimo preliv. Za preliv nam je potrebno 3 cijela jaja. Dodat ćemo 5 kašika kristal šećera i 10-20 g vanilin šećera. Sve ćemo to sa žicom izraditi. Ovdje sipamo 200 ml jogurta, 100 ml ulja i 2 kašike pšeničnog griza. Opet sve to izmutim. Mešam sve zajedno i dodajem 100 ml vode. Nakon vode dodajemo 10 g praška za pecivo, sve izmešamo i preliv je gotov. Preliv sipamo svuda pomalo, a onda ovako kašikom pomeramo ove kore kako bi nam prošlo svuda u proreze.
Uzmemo sad onu preostalu 1,5 koru koju ste čuvali u kesi kako se ne bi osušila. Pa nju stavimo od gore. Sve ovako fino uklupite, a onda prelijete sa malo preliva koje ste ostavili. Kada ovo završimo, uzmemo nož i izbušimo malo od gore kako nam se ne bi naduvalo, a zatim uključimo rernu da se zagreje na 180 stepeni, a za to vreme ostavljamo pitu malo da odstoji. Pita se ispekla, pekla sam je 35 minuta, a onda sam je izvadila i pokrila krpom. Ostavila sam je sada da se prohladi, pa ću da vam pokažem kako izgleda presek. Pogledajte kakva pita. Lepota.